آج اگر مسئلہ ہے تو وہ بے روزگاری کا ہے. پی ایچ ڈی کر کے, ڈاکٹری کی ڈگری کر کے, انجینئرنگ کی ڈگری کر کے بے روزگاری روز بروز بڑھ رہی. تو غریب طبقہ جو ہے, معذور لوگ جو ہیں, ان کو نظر انداز کیا گیا. امپلائمنٹ کے حوالے سے اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں کہا گیا. مسئلہ ہے تو وہ بے روزگاری کا ہے. پی ایچ ڈی کر کے, ڈاکٹری کی ڈگری کر کے, انجینئرنگ کی ڈگری کر کے بے روزگاری روز بروز بڑھ رہی. جی ایس ٹی کے بارے میں, جی ایس ٹی جو ہے اس کی وجہ سے آپ کا تمام کاروباری طبقہ وہ مایوس. سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے پاپولیشن کے حساب سے. آج تک وہاں ایم آر آئی کی فیسلٹی نہیں ہے. آج تک وہاں بلڈنگ تیار. ڈسٹرکٹ ہے رجوری کا, اس میں میڈیکل کالج ہے لیکن کیتھ لیب نہیں ہے. ایم آر آئی ایک ایسی بیماری ہے, پہلے تو اس کا کوئی علاج نہیں, اور پھر جس غریب گھر میں یا امیر گھر میں یہ ہو, جو کچھ ہوتا ہے وہ اس پہ خرچ ہو جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کینسر کی دوائیاں مفت دی جائیں. اگر مفت نہیں دی جا سکتی تو جو بھی اس پہ کسٹم ڈیوٹی لگتی ہے وہ ٹوٹلی ان کو فری کیا. تاک میں یونیورسٹی کا کیمپ ہے, کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, سٹاف نہیں ہے. پونچھ ایک بارڈر ڈسٹرکٹ ہے, کیمپ ہے, سٹاف. بارڈر ڈسٹرکٹ سے رجوری پونچھ, میں وہاں کی نمائندگی کرتا ہوں. بہت ضروری ہے وہاں ریلوے لائن, ضروری ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. میری یہ اپیل ہے کہ اس کو اس بجٹ میں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایلوکیشن جو ہے ان بارڈر ڈسٹرکٹس میں ریلوے کو پہنچانے کے لیے کی جائے. بحث شروع ہوئی ہے. ہماری توقع تھی کہ اس سال جموں کشمیر میں الیکشن ہوئے, نئی حکومت بنی, تو ہمیں بجٹ میں, کیونکہ لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں نئی گورنمنٹ سے, اور 10 سال کے بعد وہاں پہ الیکشن ہوئے, ہماری توقع یہ تھی کہ ہماری ایلوکیشن بڑھے گی. وہاں جو حکومت بنی ہے وہ لوگوں کے کام کر سکے گی, اچھے اسپتال دے سکے گی, اچھی یونیورسٹیاں قائم کر سکے گی, اچھی سڑکیں بنا سکے گی. لیکن ہمارے بجٹ میں ایک کٹ کیا گیا ہے, اس کو ریڈیوس کیا گیا ہے. اس لیے میں فائنانس منسٹر صاحبہ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو ہماری ایلوکیشن ہے لوگوں کے جذبات کے پیش نظر اور نئی حکومت کے بننے کے بعد اس میں بڑھاوا ہونا چاہیے تاکہ وہاں کی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہوں. جہاں تک اس بجٹ کی بات ہے, اس میں جو سوشل ویلفیئر سے وڈو پینشن لے رہی ہیں, اولڈ ایج پینشن لے رہے ہیں, ہینڈی کیپ پینشن لے رہے ہیں, میرج اسسٹنس کے کیس لے رہے ہیں, ان میں کسی قسم کا کوئی بھی بڑھاوا نہیں ہوا ہے, ان میں کسی قسم کا انکریز نہیں کیا گیا ہے ان کو, حالانکہ قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پہ ہیں. تو غریب طبقہ جو ہے, معذور لوگ جو ہیں, ان کو نظر انداز کیا گیا ہے. اسی طرح جس طرح بہت سارے میرے ساتھیوں نے کہا کہ منریگا کے حوالے سے ایلوکیشن بہت زیادہ کم ہے, اس ایلوکیشن کو بڑھانے کی ضرورت تھی. مین ڈیز جو اس میں ہیں اس میں انکریز کرنے کی ضرورت تھی, اس میں بھی کمی ہو رہی ہے. اور امپلائمنٹ رورل ایریاز میں جنریٹ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو تھا وہ منریگا ہی تھا, منریگا کے کام تھے. اب اس میں پیسہ نہیں مل رہا ہے, اس میں بجٹ میں بڑھایا نہیں گئی ہے, ایلوکیشن نہیں بڑھائی گئی ہے, اس سے بہت زیادہ پرابلم جو ہیں وہ ہیں. اسی طرح آنریبل چیئرمین, ان ایمپلائمنٹ کے حوالے سے Okay, 8 o'clock. Time extended till 8 o'clock. Please, continue. سر ان ایمپلائمنٹ کے حوالے سے اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں کہا گیا. آج اگر مسئلہ ہے تو وہ بے روزگاری کا ہے. پی ایچ ڈی کر کے, ڈاکٹری کی ڈگری کر کے, انجینئرنگ کی ڈگری کر کے بے روزگاری روز بروز بڑھ رہی ہے. اس کے لیے اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے, کوئی انڈیکیٹ نہیں کیا گیا ہے کہ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے بارے میں یہاں پہ کچھ نہیں کہا گیا ہے. جی ایس ٹی کے بارے میں, جی ایس ٹی جو ہے اس کی وجہ سے آپ کا تمام کاروباری طبقہ وہ مایوس ہے. اس کا ڈائریکٹ
बोझ जो है वो गरीब आदमी पे पड़ रहा है, उससे जीएसटी को वसूल किया जा रहा है, इसलिए रिकंसिडर करने की जरूरत है इसको जीएसटी के मामलात को। इसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज के बारे में कहा गया, ऑनरेबल चेयरमैन, मैं आपकी नोट्स में लाना चाहता हूं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नए एम्स खुल रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी नहीं है, स्टाफ कहीं भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज खोलने से कुछ भी नहीं होगा अगर आप उनकी कंसोलिडेशन नहीं करेंगे। अगर आप उनकी कंसोलिडेशन नहीं करेंगे तो नाम के मेडिकल कॉलेज खुलते रहेंगे अस्पतालों की तरह, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मेडिकल कॉलेज 2012 में खुले थे, आज तक वहां पे अनंतनाग सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन के हिसाब से, आज तक वहां एमआरआई की फैसिलिटी नहीं है, आज तक वहां बिल्डिंग तैयार नहीं है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है रजौरी का, उसमें मेडिकल कॉलेज है लेकिन कैथ लैब नहीं है, एमआरआई नहीं है। तो मेरी अपील होगी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से कि वो इस इशू को देखें कि एम्स तो खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज तो खोले जा रहे हैं, लेकिन क्या कंसोलिडेशन हो रही है, क्या उनकी फंक्शनिंग ठीक है, क्या वहाँ उनका स्टाफ है, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और कंसोलिडेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ ट्राइबल्स के बारे में कहा गया है, और कोई धरती आकाश ट्राइबल विलेज नाम के स्कीम के बारे में प्रेसिडेंट एड्रेस में भी कहा गया, इस बजट में भी कहा गया। तो मैं इस हाउस में पहले भी कह चुका हूं कि ट्राइबल्स के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, ना इन गांवों को कहीं हम देखते हैं बना हुआ, ना इनकी कोई प्रोग्रेस हमने देखी, ना ये एलोकेशन। नहीं सर, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए प्लीज, मुझे 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। तो ग्राउंड पे ये चीजें ट्रांसलेट नहीं हो रही है। जिन स्कूलों के बारे में तज़किरा किया जा रहा है कि ट्राइबल्स के लिए दिए जा रहे हैं, उनका स्टाफ कहीं नहीं है, उनकी बिल्डिंग्स कहीं नहीं है। तो हम इस हाउस में आते हैं तो हमें मौका मिलना चाहिए कि हम अपनी बात, ग्राउंड की जो बात है वो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के सामने रखें, और उनका फर्ज है कि अगर हमारे पॉइंट जेन्युइन है तो उनको देखा जाए। इसी तरह मेरी ये अपील है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, पहले तो इसका कोई इलाज नहीं, और फिर जिस गरीब घर में या अमीर घर में ये हो, जो कुछ होता है वो उस पर खर्च हो जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि कैंसर की दवाइयाँ मुफ्त दी जाए। अगर मुफ्त नहीं दी जा सकती तो जो भी उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है वो टोटली उनको फ्री किया जाए, और जितना मुमकिन पॉसिबल हो उतना उनके ट्रीटमेंट को आसान करने की कोशिश की जाए। इस बार बजट में एक मिनट सुनिए, आप बजट देखा होगा, बजट में वो सब विषय इंक्लूजन किया गया है। उसका वेलकम करते हैं सर, आप वेलकम कीजिए। हम वन डे केयर की बात इन्होंने की, उसका वेलकम करते हैं जी। पीएमओ ऑफिस से जो हम रिकमेंड करते हैं एज एमपी केस, वो जल्दी उनकी सॉल्यूशन हो जाती है, हम उसके लिए भी मशकूर हैं। लेकिन जहां नहीं है, जहां है वहां हम कह रहे हैं, लेकिन ये बीमारी ऐसी है, गरीबों का मसला है, इसलिए सर मैंने आपसे ये बात कही। इसी तरह यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, कैंप्स खुल रहे हैं, सर उनमें भी स्टाफ नहीं है, उनमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस चीज को देखने की जरूरत है। अनंतनाग में यूनिवर्सिटी का कैंप है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ नहीं है। पुंछ एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, कैंप है, स्टाफ नहीं है। तो ये चीजें अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटियां भी बन रही है तो मेरी अपील होगी पूरे हाउस से कि देखना चाहिए कि क्या उनमें स्टाफ है कि नहीं। सर एक पॉइंट, मैं एक दो पॉइंट देकर मैं कंक्लूड करता हूँ। दो पॉइंट है सर मेरे। रेलवे लाइन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से रजौरी पुंछ, मैं वहां की नुमाइंदगी करता हूँ, बहुत जरूरी है वहां रेलवे लाइन, जरूरी है, उसका कोई जिक्र नहीं है। मेरी ये अपील है कि उसको इस बजट में उसके बारे में कोई ना कोई एलोकेशन जो है उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में रेलवे को पहुंचाने के लिए की जाए। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रिलीफ पैकेज दिया था पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को, 2017 में ये रिलीफ दिया गया था, 2015 में उसके पूरे उस अमाउंट की डिस्बर्समेंट नहीं हुई है, पूरे लोगों तक वो पहुंचा नहीं है। खास तौर पे मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है
मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पुंछ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के गरीब लोग हैं पीओजे के आए हुए, उन तक अभी ये रिलीफ नहीं पहुंचा है। ये रिलीफ जो है उन तक ठीक है। पहुंचने की धन्यवाद जी, जरूरत है। धन्यवाद जी, अल्ताफ इसी तरह सब माननीय tourism सदस्य sector है श्री जी कश्मीर कुमार में, नायक जी। उसके लिए बजट के Thank you, बारे sir. में कुछ नहीं Please कहा conclude. गया है। Thank you. हमारी जो माननीय सदस्य जी कुमार नायक जी। टूरिज्म Please, complete. फ्रूट की इंडस्ट्री के बारे Thank में you. भी इस बजट में कुछ नहीं कहा गया, तो मेहरबानी कर थैंक यू।